is our time now. Where we're going, these dreams we're holding. Oh, and now we know it. All the world is ours to take. You and me will find a way. Oh, the wonder that awaits. Here we are, forever starts today. This adventure we were meant for. Every day is a chance to discover. You give me reason through every season. Together we can do anything we believe in. All the world is ours to take. You and me will find a way. Oh, the wonder that awaits. Here we are, forever starts. Through it all and what we face, you and me will find a way. Oh, the wonder that awaits. Here we are, forever starts today. It's horizon, oh, it's shining. It seems the daylight knows this is our time. All the world is ours to take. You and me will find a way. Oh, the wonder that awaits. Here we are, forever starts. Through it all and what we face, you and me will find a way. Oh, the wonder that awaits. Here we are, forever starts today. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Paganayan siya na pagkudasan ko yung mga taga-prago niya, mga ustad. Luso musri po tarbiya sa Mitsayap Sarki niya siyan. Mga lukas ko, mga ali ko, doon siya taman yung nagkatay sa kanunya pagkarayan na panganiya ko sa kanong sa udas sa magkambityala tanong sa pedo siya kanong agama Islam. Ulyanan lo na panganiya ko bun sa munang sa ampon sa upama ka adong siya mambityala nami mana ko katani tanira no na nadakahanda nami yalita biyana na upama ka medyo malibutan sa agama na do kalinawagan. Upama man ka kasabutan mo na alhamdulillah ya pinagkamapiana na supalitiyakan Allah Ta'ala na umanggay ako manan na nagkalagkalupay ko umanggay ako manan. Ya ko din siya mambityala sa piyapedo ko siya oras na niyadong betong tulong daw na kapag kalumaw ko niya. Buhay. Sa kunaba niya timpo na madakal din ipasaga daw kita. Mapakay talunta sa pidaa upama. Upama ka papagitsanan tanong kano bidaa no kapagkaluma ng mga matuwa pakanay no bidaa na kapagkaluma sa saguna na yapan tamuso ka ng mga matuwa pakanay bidaa. Wa ربنا
to one of the most awaited moments of this blessed celebration, the Grand Kuyu of the Banawag and Lanson Kalilang. To start with, ladies and gentlemen, let us all welcome our Kulitang and Sagayan Ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala, let us warmly welcome the team of members of our wedding entourage, starting with the groom's siblings. As Balawag RN. Together with the house Maniera Roland, Filipino and their daughter, Unapin. Ladies and gentlemen, to complete, at this very moment, we will now acknowledge the presence and to welcome our very own parents of the groom. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin the ever-supporting parents of the groom, Mr. Calpin Sindao Balawag, together with Mrs. Reneca Maimona Segura Balawag. Ayan, kaway-kaway naman po dyan. Let's welcome the very proud bride spirits. Palakpakan po natin Mr. Gordo Capanalo Lanson and Mrs. Emily Batuca Makatuba Lanson. The moment that we are all waiting for, our groom for today's wedding ceremony, Norolaji Segura Balawag. Palakpakan po natin
Christian College Incorporated and currently working as midwife too at Ministry of Health Special Geographic Area of Warm Region. Let us all welcome, ladies and gentlemen, touched by the magical hand of Bethany Monte Carlo and gown from the Kisminat Bridal Couture and Collection. Isang masigabong palakpakan po, mga Lucas Pagalico, as we welcome our beautiful bride, Samira Makapubak Natson RM. Look at that very beautiful princess woman. Ang babaeng nagpatibok sa puso ni Nurulaji. Ang babaeng humihag sa kanyang puso. Together now with the beloved parents, Mr. Ricardo Alonso and Ma'am Evelyn Nelson. And your love until infinity. Even if one ka naman natin umeka, kapatid ka rin. So ang tawabay, ang pangaluhan ka, ganun nga ba mapinta? There you are, ladies and gentlemen, our beloved couple this year, Noramachi Banawa and Max Samira. That's all. Palagpakan po natin. This is the very reason ng ating papunta dito. We are not just uniting these two couples. It's a special moment po para sa ating Balawang and Lanson family. Hello, Sir Johnny. It's nice. Una siya na mga niya ko sa apot sa kano langon, lapid din siya kano mga Lucas ko niya, ng mga pag-ali ko, kaka ko, mga papa ko, ng mga pakat ko, pamanin, mga kabalong ingat, mga dato, sultan, ano mga dalpasya, sa ibang kuna sa ramis kano, sa riktanan ni Yaman na sa baye, sa kami nangatawag siya, nas kami rume, mataw sa niya galbukan tawagin, uget na sa mapo sa siya sa kinambatbat sa galbukan na niya, na niya pinagkasangan sa kami sa maya, na maya sa kami imakapasilitate, sa itcha padukabul ni tengan gitu nato, Nurulaji, dosi Samira niya. Why? Sabihan na manakri o kita kapagkawing sa sagunia tempo. Okay? Nalango na niya na papa untulun ta na korek buntanan o papa. Ano mga sagunan niya akutika na maya. Kinawing mo na sumama nung sa masagit upang kamayang inikuyo. Kapara niya gagula saguna na maya kawingan saguna na wali manin na kamundog ko mga gay tawapinolan no papa. Nalago na niya ba na Pasko na uminenta, umay ka magaguturo, niya ang importante naman na suwijaw, ang doso kabul na makagulalan o papa. Sa bayan, naran siya mga bisita tanong. Sa mga lingwahe na naintindihan ng karamihan, ito yung sermon o di kaya paala-ala. Sa Maguindanao, mga patadam. Ito'y hindi lang para sa dalawang ikakasal. Whoever will hear, no? Sa mga nakikinig at maintindihan ninyo at ma-i-apply ninyo sa inyong sarili, baraka, maganda po ang patutunguhan nito. So alhamdulillah, we have this, dito ang ating mga ulama, mga ustads, sila po ang magbibigay ng kutbatul nika inshallah. So dahil dyan, ready na tayo, kaya patayuin natin si Nurul Hadzi, ano? Iba talaga si Nurul Hadzi, puting-puti. At nandito ang ating wali ng babae,
Kay siya man ang magpag-hijab, siya naman nagtatanggap yung kabul. So, si Ustads ang sinong magpad sa atin? Ito na, si Ustads ang mag-guide sa kanila, magpapasilitate ng hijab yung kabul. Ustads. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebenarnya pertama dengan sa programa ng video kita perlu manuata amama kanuata babay nito ba tornin sebenarnya na marako na tagabitiyan niya tornin tunan na insyaallah na taliba bit suwatiyan kaya kami itong nanyatanong sa ijabul kabul o may kailin pa sa media pinawakilan niya pawakil sa uwahin na naskalipod na mismo ang magkapatalima sa kanuata ang uwahin sa wata nila ang pawakil sa kanina na ipataliman ka sa kanina doon inshallah na kagina kami ito nayakampaganin siya na mapikap pa magandang ka rato inshallah rato kagina kami ito na yata nun sa ikuan na ijabul kabul nangyari po ng pagkapuntalima sa karato na nangyari no kirana niya awali wali yamori siya na walian may tama na tuan A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikah fi kulli makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunto na siya nagkawakil o Lucas Umabay kaidza ijamul kabul sa wataan niya mama na baguhin to na ambitiano kitab siya ba sa pidoba na kagawin ikaysa surutin na al-zawj kadua na al-zawja ikatulong na al-wali di kapakyan ni dawalinin da surabay suwata mama kabatin suro pidawa kagawin ikapat na ijabu al-kabul yan mana na izan tanong iwataan niya mama ungin makasambagin kando makasambagin na alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sana dato bagisan muska zawajituka mahtubatuka Samira binti Lansun alaiha minal mahr Quran Allah subhanahu wa ta'ala wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kabirto. Nikah. Bijalik. Nafsi. Alhamdulillah barakallahu lakum kaya kami ito na tuba ibasa na Arab sa bulan to dato na bagisa namin ka sa kanabarian ka apagutayan ka sa sabab sa kanumahar anak ka taluntun siya kan kitab Allah subhanahu wa ta'ala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ngin tumambo matalima ng ka akaluman ka si Samira awata bagay ni Lansun buwan alhamdulillah barakallahu lakum wa jama bainakum okay rin to magsa alhamdulillah mari makisa bagi sana namin ka Dabgo manami ka subalin ka apapatayan ka amana si Samira awata babeni gadok Lansun sarap sa kanumahar
nagkaunod siya sa Quran, lusul sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanginto mambo mataliman ka. Woy, alhamdulillah, barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fi khair. Mari itu ba sa ijabul qabul, alhamdulillah. Si Samira agauman ka, nagkinala mo na Samira agauman ka. Niya ko ba awatan ni garduki langsung. Tuba sa ijabul qabul, syukran. Bismillah. Kinagi kina taliman awatan to mama. Yang udah makin mana pokoknya. Kita taliman ni. Ha? Namanya. Apian kena kahis to. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tini as-sukutul mar'atun alamatun na'am. Tembupan ke izampan sadi izani wabe kadit kayu dah tinggal oi. Yes. Nah, biasa beda yes sama mana. Kayak gini kami tu na ngato siyan sa panduan na pedo asya maka pagdasa kanu mengawata langkap kanu angun sekitaw. Panduan wa agama Nasyatan ipagujad ikina panduan ini sekira doon Allah Ta'ala sa ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pangawang tigil sa mga babay wala tutalliku sa dino basta-basta sa mga kambayagnon. Di na rin matanag kamu kambayaga mama kambayaga babay na rin matanag kambayaga bagin kagina suka mu membelag sama kambayaga mama sa kanu babay kambayaga babay sa kanu mala na yahtazzu min huras yak kagengkeng naswari Allah subhanahu wa ta'ala. Kagina kami ito na yar mapapaguzan sa rato narima timaru kuno agami sinampali basta ka sahada ka pedo ka makamatar batak la ilaha illallah Muhammad rasul kana dulung ka paguntung ka pazambeng ka zambayang ka, kedua zakat ka, puasa ka, panihagi ka. Kaya gina kami ito, nanyabi wala na pito kapanguma, nasama papangusaran. Kaya gina so, di makozat sama sa panitya, kulimar punuwa kami sa numar puliman na bayaw ka bulu sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mana, na taasay ka supito at isa-isa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya gina kami ito, na nanyabarat ito, uskabay, na ingatin mo. Di ka manutura tiwazo puang kiaman ka, ukiran ka, balaw kanu tito kawingan ka. Uwer ameng ko kapake bentu omeng ko siya katawan sa kanino kapagayon kikauman ka sa lupa, natutu ka mapake tutu ka sigauman ka. Tinggaw ka puang di ka kumaye, luka tutu sa wale tu, wale no punan tu, di ka tumutu sa wale. Luka tutu puang sa kani awas sa wale no, kayo ba masuk sa problema ito ba attorney? Luka masuk sa problema. Tadi kan semua ratus na may ukakiaman ka nani apa ang kaninan ka ito ba babay manum apakaraka makadawnin on raka dakar taw kagina kasabutan ke babay na pusa ka ba na ngari na taw na da pya makasapu ka makasadjaga mama babay ka madabay baylesin skana makateubu na mabaylesin kasi akan agama gina kami to na okay to attorney Panginoon sallallahu taala sunya amangawata na ngaro Allah Ta'ala sa mapya ay may tunan na pumusungan mapya kagkaguma namin humajahilna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma anfa'na quluban kama 'allaftal qulubal muhajirin wal ansar Allahumma rizqan halalan tayyiban وإن كان في السماء فأنزل وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان بعيدا فأقرب وإن كان قليلا فكثر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Apa sana? I praise Allah for sending me you, my love. You found your home and stay with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've
opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart. I feel so blessed when I think of you, and I ask Allah to bless all we do. You're my wife and my friend and my strength, and I pray we're together in Jannah. Oh, and now I found myself, I feel so strong. Yes, everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life.